Voilà, et Maliens, assalamu alaikum. Tcherno décrypte, que Tcherno ka wala wala awye, que Tcherno ka kunafuni, mo wala wala awye Maliens. Kunafuni mumbe ko be jamana kono ka ginga teme kunafuni na famambaw. Uluta Maliens ninga nani uye ko wala wala awye. Mumba to aklina o be sega na jamana yiri wali kono na Maliens. Na fuli bi blanka mbawye. Nkanumba bi biye yoro Tcherno bi befu ka be wala nyumandon. Parce que quand on a engagé les Maliens, on veut qu'on a folie dit à Numa, au témoin qu'on fait qu'à Bouen, on a engagé Nanya et Kumbe, Kama, Jamana, Yatakakono, Maliens, avec Mokani ou la Bouchifana. Au dernier d'Ivoire, Sabla, on y fournagne, Maliens, Jamana, Abda Khalifa, on de la donne à Taulade. Blikajo Namba, avec un watching Nundela. Nambi Keleke. Mumbato anga hake okana shwe Mumbato kolangulo kana ke jamana kono an ndo ngana tu yoro soro o kolangulo na anamodo Maliens o kela wati de ni Maliens bi mumbi chorno ko Maliens ngabi émission chorno décrypte la nda janya mina kuma chama vo ko mumbe ku nafaka bo aya a partager ko sebe sabula kuma nu an nafaka bo abike sababu ye kaseka mbo chama be kununu akli la nyona Maliens aya partager kosobe to de la kono uluka seka kuma ime mamu be ku soro ka gelo ka seka chorno kuma kame kuma na fama mu na bo chorno da ko Maliens binga sujet folo ejume o folo o ye ko bamuni akira kati dimanche temene no e kari Maliens chorno bina o de wala awye kari temene kati mali bugu ko mungera akono umujara anika fara Ibrahima jaraka Maliens kati malibuko kono na chorno yulika jo sabati bidendara ko nyini mina ko wala wi aga famiyari so wote mele ko feka boy Maliens mu fana bembolo tukun wi airport point ni Maliens airport du Mali ko ngira semeni janke meni na anya a wala awye ka fo kunu on nya ka fo anga police nyamgo no e police ka directeur bay uti dore wi l'inspecteur Maliens l'inspecteur Général Moussa Aga Infahi a tɔgɔ de o ye Maliens mutation bɔ ka lajɛ ko maa minnu bɛ aéroport la a don k'u mite k'u bila ka taa yɔrɔw la Maliens tari mutation in ko a bɛ cogo di Tchorno bolo anw ka faamuyali ye mun ye an ye mun de faamuya Maliens ni de bɛ kɛ Tchorno décrypte walawalali ye a y'aw ka téléphone magɛrɛ aw la n'a bɛ mɔbiliw kɔnɔ a ye téléphone magɛrɛ aw la Maliens n'a dame sunɔgɔ la a ye wuli k'a jɔ maa minnu bɛ sunɔgɔ la u kɛrɛfɛ a y'u kunu ko Tchorno bɛna kuma nafamaw fɔ a y'u kunu Maliens u ka wuli k'u jɔ u k'u sigi u ka kuma ninnu lamɛn kuma barikamaw o de b'an da kɔnɔ sabula faso kanu o de b'an dusukun na Maliens sujet fɔlɔ Maliens ni o ye ko mun kɛra Kati Malibugu Maliens ni kuma in mɛn ntɛnɛn tɛmɛnen sabula an fana bɛ Bamakɔ kɔnɔ an bɛ Mali kɔnɔ an ka jamana kanu b'an na kosɛbɛ kuma caman n'a fɔra jamanaden minnu fana bɛ yen k'u bɛ to filanfilaninw na n'u dalen tɛ kow la u bɛ n wele ka n ɲininka a la n b'a fɔ ye an ka kuma in sigi yan n bɛ wuli ka jɔ kɛ puisque Tchorno est le journaliste d'investigation ne ka baara de bɛ n permettre Maliens ka wuli n ka taa ɲɛɲini a sun kɔrɔ ni y'a ɲɛ sɔrɔ min na a fɔli bɛ ɲɛ n da kɔnɔ kosɛbɛ o sababu la ntɛnɛn tɛmɛnen n'o ye lundi ye tubabukan na n y'a kuma mɛn ko dimanche ko nin ko ba in o de kɛra Kati Malibugu la n ko aya n ko n y'a mɛn nka n bɛna wuli ka jɔw kɛ bi tile fila in na n fana bɛ taa ɲɛɲini mardi n y'a kuma mɛn tuguni n ye weleliw kɛ Kati n dɔnbaa minnu bɛ yen Maliens k'olu ɲininka n ko tari ko mun n'a fɔra k'a kɛra Kati tiɲɛ don wa ko tiɲɛ don Tchorno ni dun kɛra Kati dɛ n'a bɛ wuli ka jɔ mun kɛ a y'a kɛ aw de ko ko jamana in ka d'aw ye aw de ko aw bɛ fɛ jamana in ka taa ɲɛ aw ko aw de tɛ fɛ ka ko langolow kɛtɔ ye jamana in kɔnɔ tuguni aw wololen kana bila bila yan'an ka saya cɛ k'an b'o bali jamana kɔnɔ wa Tchorno nin kɛra Kati Maliens n y'a ye pagew sanfɛ réseaux sociaux kan maa caman bɛ yen minnu bɛ yen k'u ye Umu Jara jalaki k'a fɔ ko Umu Jara ye mun mɔgɔ ma fasugu ye n'a b'a ba Ibrahima Jara ka mariage don ka taa fɔ mariage don k'e tɛ Ibrahima Jara fɛ Maliens ne ko n ko ne tɛ se ka girin ka maa jalaki ten n bɛ taa ɲɛɲini jɔnni jo bɛ nin ko in na jɔnni jo t'a la walasa a fɔ ko ɲuman a ka se ka sɔrɔ n da kɔnɔ bi sɔgɔmada in na Maliens n y'a ye k'a fɔ Bamakɔ circulation ka ca n ko mobili tɛ se ka n lase yɔrɔ in na joona ne n ka caméraman an yɛlɛla an ka motoninw kan ka moto sama na Maliens ni n ka Bamakɔ cɛtigɛ poussière tun bɛ ka tugu an kɔ kosɛbɛ
ninga vesu yere abenogora nya be Congo Malion ngo faso ko la mbi jeni ni mbeye on mi ta nyini ashunkoro kati ni Bamako ko 15 km Malion nzele kati nyenye shiro jme ma folo we deuxième arrondissement no fleni kati Mali bugula nda yoro do ngani ngalike kati ko ye ngude kata ayoro irana ndale deuxième arrondissement la sabula nyame ko koyi atara kuncha ede ko commissaire mumbi soreyi Malion ale de nunu mine ninga siko uyininga ka PV ke nugo wele Malion ni nana police la ibi kuma mumbo ida ko ubi nyingo la no e procès verbal yo de ke Umu Jara an Ibrahim Jara no ba wele ko Brahma Malion munde kera nzele commissariat la no e deuxième arrondissement a flen ye kati kofe a sira cheka jukun ko sabe pusher ba de bisra na niti mobile yera la fioni boray ana ki ingena e ba fo ki bora ko damandala na Malion nzele ni commissaire nyoye ni ale commissaire principal no bale wole ko satigi kabisoko Malion satigi mu bonyi kabako kuma belebele ba ne ka gafe ka mun ngame ka munzebe ngome na tani mbara nyuma ina dinga seka adda jamana don gloka ngome nyeshi muko damado ma mba damine commissaire principal la folo ale mu bara nyuma nge ni mbora ale la wonye be shijoni ma no Umu Jara yara kuma mu ka fo ale ma mbita ale fana lame Malion ngoni mboro fana na mbita joni no ye furka en fana ye nu bale wolo ko Ibrahim Jara ale mu be ko ni ngojugu ngera ale la dimashi temeni ngomita laban yoro me no e mbiri kati bugu Mali bugu o miri o mun vle de commissaire yere kere fala la Malion ngomita laban o ni madamo do de kmene bolokoro ngomina ni video de ke no ye image Malion ninga nano ye ko monter ko ira awlanga alama latike fo mungera ama latike ko mena nga kuma onye kuma kelawye na nya me choko munamba fotinde adi fo ke ka safaroga na masega video munge anga bigu bambolo no yanga sheshuyi Malion ambasebe afo etete mangloka commissaire ko majorno ina choko nyina nere ni venjama ye réseaux sociaux ka mo ko Umu Jara ko ayaba Ibrahim Jara la ni kuma chama me ko mun ka fora a chama ndi kinyeye nga nyaye nana vraiment ni ngo Jara nye kosobe chorno vraiment ini bara akoma chorno ko ingira choko dimanche temeni no bena le 10 novembre 2019 no nazara kalo klitan novembre kalo klitan sam bafla anitan konondo akoko never wati ko merde ale wele Malion no e kati Mali bugu meri ale fana Jara la kado ni mafli Abdoulaye Jara ko o yale wele Malion wati muna akwa mako commissaire ni ma nyama abina kambolo bara de Malion ka ko ale ma commissaire itelia abina kambolo bara kale ko munde kera monsieur le maire Malion ko uluye ulika josabati ale ko folo maire ma net se ka nga chedon blani nga ta miri kono tanke ima nyefo nyi munde kelendo akoko furu fla de bene bolo korea Malion furu folay musoyi munye koyo musoyi kale de sigle ko merima meria nyininga ko Umu Jara tari Ibrahim Jara fa waka ko ka tafe Malion ka ko ka tafe ko silence de reina sal kono nana mo be ko lu sigle do koyo so kono nana besumana kuma balfo la dro bolo kuru manga ubora ti manga ubora bere manga ubora ka nyoti mamu be ku bi meri kono nana olu sur la sababu ye mamu bi kelala ka se ku sama ka bo sal kono nana ka sal dasko Malion ko fu ka boli Umu ye ku ka Umu jini ubina Umu lenshe ko sabula Umu ya ba Ibrahim Jara la ay ko munge olu ti se ka dala jina tigara la arama de bi se ka ni nyona ke mo la fiu ko sababu la ko ka se ka commissaire wele no satigi kaka ka chedum blakana ukana kuma mugofe wala sa doga bo tensiona kunu mana doro Umu bi jini ka bampeu ku kalingai wi Malion commissaire ko makali aka chedum bla ako cheduma utato au kana ta gazi chi au kana ta mana mafengere aita mko la kalme folo aku lame utale ulutarano o misalia yi katano plan yi ka kuma mugofe pour que beka seki ulame folo lame nungele Malion yu gela choko na suku beka seka Umu che ka boli Umu ye ka escorter ka tana e deuxième arrondissement la mumble ne kati Mali kula okele commissaire ko indi seka banta foko gela choko na suku bela ukaseka Ibrahim Jara fana wele kana ale ko lame Malion
ne ko commissaire ma ngome ngo ko nyere ne ma mun famia mun de kera commissaire ko chorno kana koroto ma fi mba be fie ka ba ndi foi to in nana kumunga ma mba be fie ifana kata be fono malion ye ko famia surala malion ko jaja jara ne ra ko Traoré do sabla nyaay mo ka page ka ko Traoré o woni Traoré la kay woni ko ngangere ka jaray mem njigi mi sera de sabla mbado on jara ko to solima malion ko jara ni Ibrahima jara ko nyongo fe amena abi sangile mbo Ibrahima jara anyebora fe sabla cheka de malion jina musulmi mando nga he Allahu akbar malion Allahu akbar wa Allahu akbar mena mino di fo awye anyebole fe ako ma ekadne de ne be fenga sebe ko de keni malion ko damne nati o chukuyala ko damne ne o chukuyala ti unana toto ubi nyogo mbolo foroki farakula ko be ka ke ubi bulbulu la nyove ko wati asoro la yere kumbe ko téléphone mumba bol o téléphone mai ako a fiancé ma mais fiancé mbiga Ibrahim ngo yato Ibrahim woro bode de Ibrahim ko kadai malion ko ala mateme kado da modoka ay woro boy tellement que chekai abika sira che wore kana boshala malion ay téléphone courant ni ngadi téléphone commissaire ko ma ko téléphone volo munzara ko tara wa biuro wa tan nani na 70,000 wa tan nani abamana ngalama o malion ko téléphone sane ngadi o utora nyogo mbolo tukuni foroki farakila sabula Ibrahima aleka fiancé de umyi aba kuna abina furudo na tawla na malion ko meneti ubi nyambolo ubi baraw la nyambolo abika toka muso wole iba fo on yere bi anfuru muso wole choko muna amika sukala umumina kene muso yi abina kene deumbay malion o de Ibrahima kuna kan soka di kosobe na bita barako la fa bitoka talu malion ko na kete jaja Ibrahim ta do kumbanye Allahu akbar malion ko na ne kete ko Ibrahima de ko mi tanjugo yala ale ba nyini songo mun bi kati ko gele ukana ni ye kati sabula ale reka baraka robi katiti ni na aka do école la ale reba joli école ye kata en charge fo ta ko klala ka isena malion wallahi mbika mun go ye nyede do o kele tara do école la kati kono Ibrahima ya jona charge sabula ngada de cheka ko sobe de malion akoka bi aba chesir kula bi sayoro ale Ibrahim bi sayi jaja mumba bolo ata don fi malion wallahi na ba don ata ko fle akula ko na le kete malion na yele makati kono kaga école yele mai école yele mane ko ma balala ali soni ko Ibrahim ye téléphone mun sangadi ya téléphone chiena Ibrahim ko bisa ka chokoli ko ngo nga téléphone pinyana o ibado on chovle ni muso kadanye malion antitaka sigere mba vo okay dadi sakana dimi shiri mbife o ko ngoni na malion ko Ibrahim de wa 160,000 francs CFA no kanga be wa bisaba ani wafla ayota ko ngo téléphone do be wodi kada ka tebe ko téléphone bi be wa bisaba ni wafla ma Ibrahim afana talundonu na tuni ni na fole bi boyoro abe boy ni ngana di sabula kadne malion aya gele choko na sukubela ko wa bisaba ani wafla ni ngana seka o di akata janya téléphone sa malion kama do ma tukune commissaire ko ma tukuni no ye le commissaire principal Satiki Kamisoko aya fo choko na bika foti ko na le kete e ko ni so ani soche afranje ka jandoni ko ko Ibrahim neti fe ko ka data tukuni mbita e ko lambi fe ka bulma fe nyini wallahi Ibrahim ko mengele yambo fana sange alni ne ka sara warni bebita e ka moto sogola moto bisa we bi yele moto ka bitika kala yorola malion Ibrahim ay moto pro ya sama ni ay la mede malion ko bi jamana ngono de chorno bi nam bi kuma fo wallahi malion an akli to nga jamana yi on de tay ko febe be abbe dam ne sigi daw ni dukono na wila ni lamo manye dukono na ko foitine ambi ko ko la be fui tout commence d'abord par l'éducation malion. L'éducation qui est là, qui est là, malion. Quand on a bantu du maître. Quand jaja ou tale au soukala, oh Ibrahim nana e ka fo ko malaka sama abika ta sangele ni donu na. Ibrahim ko akomu ko mi tuko muna tasisa. No mba ya maria sa ne ka efu. Mbi dondo fo mba nyefu somo ye, somo fana ka so. Wala sanga se ka dondo sukandi
pour que ne ka se ka umula dunga so ika kene deumba ye ne niso ka ja ngata barakoro la debi baraji ma se ngandila juna katika munu nika taraka ne juna mali adika sura fana Ibrahima ayo fo somo yo jara somo yo kosobe mali on tellement que o jara somo ye somo fana ko Ibrahima se kala ye oh furuna folo mun na fora Ibrahima ya bebo ale ko nywana musu nyina man di takale to fiyo atikale konna ale jarala kamunye ale umula do akaso o jaja ko banye kona na kecho di una na laje ninga seka mariage bolo da malion no o kunye le 10 novembre wala kunye dimanche temene nge tout près 10 novembre no fora commissaire ka kumala ka bonya taraninga da yera munga ale munye fumuso yi ayra kumba kala ma ko mariage le 10 novembre malion ko bitu ko no de jaja anga jamana kono ko kaba ko mawde be jibe ala yida ibi ko do me madeli ka mum i kulo la foro ko furu bolo dale malion mina kaba ko ma ko bade fotuni mu ine re chorno kamana gwa so le mu mina kiri wallahi commissaire ka bureau kono malion ngamana gwana ne ku fe mi suko dila ja kinyedo ko kera di malion ko mu yemunge ko mu ya bla furu suryane malion ka page Facebook anaka WhatsApp et réseaux sociaux Dien Clemumbe ni watina na mi nyoko kalama katoka nyoko kunafoni malion ko unde ya black page Facebook ka fa termuso yi ko dimanche nata ino ye disi ubeko gele ukana kati mali bugu mbirila ko ko do bina kay debi ala yi dien da ko mo model ka keforo malion ko termuso ko kuma ko mungoye ko au kana ton bi be invité ne ka mariage do do au kana ko do bina kay malion bi meka mun lakali la malion on fana ba lakale choko fode on mun e kuma fon dilawi a fora e choko mun amba bambaramba fote pour ka fania ole disi mun no kunye dimanche temene bode kun zera malion ben sojara amba do nga sigidawla ni konyo kon zera ka ba demba ni defaut bebi i jangi yereke ben sokadi sabula c'est une journée très spéciale ala madeka jelatika kono en veve furuke amba do femanika bo fiyo de ba semaine kele bi se malion wallahi abiki inyana ibi fait jona shini yara de kake koyni de ba semaine kele bi c'est tellement que akadi ka tebe nye fe beka furiye fe ala barka du fe muna furiye fe kulenge manga ke fe muna malion an wulola ka an bawni an momso soro o furula u ya la bato foka suka sayama on dit ka ye furu bi ka lagushi mo fe mamu be kuti furu na fato konna na ke choko di malion commissaire koma ko mariage suriane oui umuta ninga tana salon de coiffure la muso beka c'est-à-dire que souhait ikata salon nyene mo le kungulo ka gla o kele kera umuta la marion wa amayira mashila amayira chela ka fo ko chen ale bina che jafa kele amayira somo la ka fo ko kodo ba le kono fila wa commissaire ko mafana ngo commissaire mo ko somo ko kudi kodo kala mo wa ako kai somo ko nyinga ko somo ko ku ya nyefo ayi ku ya nyinga ko chengo kam na boy ko fula depuis fiançailles wati ku ya nyinga bela ka jira na be malion woni ko kaba kuma badi ko umu jira na be no e umu jara akoko problème dala furu don fa aya be accepter malion atale salon de coiffure fana nu ya kungulo gla ka mesh brésilien nu do kungulo la ka laje ka muso ko kungulo nyina mambaw mumba to ni chere ay do ibi haba haba malion bi jabi tike ni muso e faka kinyere wa ko jina muso de taraka na bliye ku yo kungulo fasu de ke umukuna kaseka Ibrahim la nisoja ka al nisoja ka kile kunjona warasa afarika seka funa ka maraji do malion ka ye jabida ategela jabida le tega fana na malion ka ngeme ka sebe ko sheri burama ka yo sebe sinka aya sebe bolo ka ko maji ko mon sheri burama o Ibrahim to ni malion ko Ibrahim kele ko fare do Ibrahim na tukuni ka bolla kata wa mu ngande konte kata di wolo fama Ibrahim kata di umufa kata do ma wa mu 100,000 tellement que nisojara anyebala keme ka sebe ko sheri burama o nisoja ko jugo malion wallahi kai wa mu konte français fa wa mu ka to di umsongoma hako au de ko barka bala sa jabe ne fe jaja ne tanyina genetique la de Ibrahim jane kumika sugo nya muso nyuma mu na nya doso malion ja adama do mu tala ala batala on de bi bidon ko mun temena kun an bo don nga jamu mina ke shini masa ala kelen peu Dieu le plus puissant ala le plus puissant ale tron de bo don ko mun mina ke shini malion ala ka bune ala de masai sabula madala ni Ibrahim kuma do ko mun mina ke le 10 novembre wallahi madala na kun bisonga 100,000 compte ka di somo goma malion
ni ngoy ngelenta samedi chou taba kono Ibrahim haba ledo Ibrahim nuso jale do malion Ibrahim dale do abi soko aba fo ale na do jien kuro were kono ale de mun do folo malion dimanche no ye dimanche temeni angoro so mara fe 8h malion unana umuche ninga tanaye kubina ta mirilo una tu fusiri ubina ta ira slame ula demba ni demfaw ka foko u demuso kera muso ye ka ira ka fo Ibrahim fana kera duke akera chibakoroy abina muso furubi ka ira slame ula demisenu mokorobaw malion muso korobaw ka ira nya mabela ka fo ale jarata sura ani farida kono malion ku sele mirila 8h30 yusi Ibrahim niso jambe fatte ko to ko mun malion akoroto me ka signature dumake akoroto le ka fo ko je t'aime akoroto me ka fo miri kono abamba munbe somgo munbe ko maw demuso fe fo saya malion jacob na ta kunche ko mun aya la mesa ko kele o tsukwela ko sigile devant le maire de Kati Malibuku malion qui a aussi un certain Jaran akli bora to ko me mbora ka miri la dubla na fana aya la me na doni fait blague à faire un commissaire de Abbefoye, commissaire statique de Nimbefoye. Ne m'a bon yere ka kuma la ale mun ko fora ale chuko muna ku ye PV ga no e procès verbal a sebela chuko wa a shima sebe umu yere be a be valide fana usele ko anga sharia ko no yaro ni meri ni furu bisi meri bi na ni sharia kuma we le code de la famille malien anga famille kodu ani ka fara furu yere kodu ka furu sharia ka bo chuko on veut furu ko bo rifanye che joro mye furu kono muso joro mye furu kono ni muso desera furu kono che kanga munge ni che desera furu kono muso fana kanga munge ayo be kala ngo bampeu ka klasa ka fo ko Ibrahim Jara o ami gafe nyeshe ma ko emu yo furu che tari ibi Jara fe iba fo ifuru muso wa mariam ko Ibrahim perana wallahi mo be kenama be amen kale bi Jara fe bi aba fe shini bigi dirama aka tega nobla aya sinye ni ngaira merla Malion turu sele Jara ma ako Jara e Ibrahim Jara ko kabi fe tan iba fe wa Malion ko Jara ko ndafe bi wa ndafe shini Malion ko meri kono na kera iba fo e jisuma bo beka besigile suma na mo fe kuma imeka o kono na ko meri kala ka sigi kuma ka tuni ne ko Jara ne mo kuma famia ka nye Ibrahim Jara mu sigile fe ikrefe ni awuna le ka meri la ko bina o furusiri ne ko iba fe wa wale ma itafe Malion ko ko kata fe o kele bolokuru yi jigini damne nyonka Malion yu kenyanka somo mumbe urubulla kana do nana kubina umuti na do fana nana kubinu joboli bawo ni nyanje Ibrahim somo mumbe uru yu bangana kubina umuti bo mo nana do kunu nyonje Malion ambola Ibrahim reka be banfla boraga be banfla tara era soro fodala atado abi munge fini jema bekra tashi Malion ambola mamu mi baraka mbiri kono urubulla kana bo boli bo uru genga bo kenama na kadaso konana de la le commissaire principal ninga fori bi blay Malion no e satiki kamisogo akoko le wulika josabati kono lu kuma se ado ko billahi ko kalikam ko fuko umuji ko musoma de kan ke ulula folo wa musotin ko ulula fuka diawuli ubo kono nana o kele kono nana dro ko musono bullaka ko ka kele dabla no muso to ko safiatu o muso nguye Jara ere daga wuli terme so dodi o ko kama se bukolla nebi na ay akane fu nebi Ibrahim kane fu bi Malion Safiatu furu chogo fleni no e Jara daga wuli terme so yi nga boya soro la yera sigle moiselendo am makunedu ka dengu krefela la meri krefela la yani poursu kana Malion poursu nale mamu bi kelawla kenemana poursu nana kana kuma ulu fe comme nyanya fo oyo chogo mun émission damne ku fara kunu akli dira nywana ka che ka tani yo jona commissaire du 2e arrondissement la Malion no o flek Kati Malibuku la o Malion commissaire Kodi akoma charno mina kuma kelen vie iki gele ka fo Malion be ko ni ngoy njaye be Kati kono de ko ni yake ko nani nadi Kati kono ko sabula dimanche kelen ni ngo kelen ngera Jara ni Ibrahim che mu were kera tuguni ko muso were fana no ye yera somo were o fana ye ni nywana were ke en go chogoni Michel le commissaire o se ke chogoni akoko takera chogoni me Malion ay lame akoko o fana na chebi nyon fe che keme ka fiancé yana kan na folo soro ka se ka mariage dumake o che furu munke o keme ka yoro do dita
dugumana Bamako kono na cɛ yɛrɛ ka denbaya o bɛ Kati o muso in t'o tɔgɔ fɔ n b'o to dugu la komi ale ka furu kɛra ka ban ale ta ma woyɔ bɛɛ ma bɔ o kalama o kɛlen den fila de b'u ni ɲɔgɔn cɛ o den fila la muso ka taa o ta muso bɛ taa du kɔnɔ nka jaja fɛn dɔ bɛ du kɔnɔ na muso tɛ k'o jateminɛ mariyaw fo mariage don n'o ye dimanche tɛmɛnen ye Umu ta kɛra don min na ale fana ta kɛra o don kelen furu u bɛna taa mairie la u taara n balimamuso ale fana nɔfɛ commissaire de y'a fɔ n ye u taara ale nɔ u taalen foli kɛ musolakaw fɛ yen u ko k'u bɛna taa foli kɛ maintenant cɛlakaw fɛ yarɔ cɛ de bɛ taa muso ɲini a ka so yan'u ka taa mairie la o ye an ka laadaw ye u taalen muso nɔ sisan k'u bɛna taa cɛlakaw fɛ ni ka foli kɛ k'u to yen ka sɔrɔ ka taa mairie la maliyɛnw k'u donnen du kɔnɔ u donnen du kɔnɔ de la ko muso de ɲɛ balila ka juru a ye mun ye a ma jinɛ ye maliyɛnw a ma jinɛ ye a ma ɲɛbɔ a ye wallahi k'a ye barama belebeleba dɔ de sigilen ye du kɔnɔ na barama yɔrɔ tobili barama minnu bɛ kɛ ni kɔɲɔw bɛ kɛ a y'o belebelebaw caman de sogolosogololen yɔrɔw la mun b'a jira k'a fɔ ko ninnu ka du ye duba de jaja dumuni tobilibaw de bɛ kɛ nin du kɔnɔnaw la k'a y'o kɛtɔ ye maliyɛnw ko muso in kɛlen k'o ye o don kelen min ka Umu ta fɔ don min na a y'a mɛn ko jaja ko dɔ fɔra a ɲɛ b'a la ŋunuŋunukan na sokɔnɔna na ko mariage dɔ kɛra sa Katibugu la ko aw taatɔ yɛrɛ filɛ yɔrɔ min na ko Umu jara kelen kelen k'a y'a ba cɛ la o yɔrɔ bɛɛ ale fana y'i sera ka ŋunuŋukan kɛ a tulo kɔrɔ ko ne fana tɛ n da la maliyɛnw a ye lamɛn dɛ a ye nin fɔ a ko ne fana tɛ n da la ne fana bɛ n ta dabila parce que a ye barama belebeleba ye barama ye tɔla dɔrɔn maliyɛnw a ja tigɛra parce que a b'a dɔn n'a furula a bɛna bila nin duba in kɔnɔ a bɛna kinibaw ni tobaw tobi k'o tobili minnu kɛ dɛ ale ma se ka miiri o la fo cɛ kelen ka den fila sɔrɔ ale fɛ ka nin waati baden kɛ a jigi dalen a kan k'a bɛna kɛ a denw ba ye k'a furu maliyɛnw a taara nin de fɔ dimanche tɛmɛnen muso kelen ka nin fɔ ko kɔrɔkɛ mun bɛ kɛrɛfɛla la n'o ye kɔɲɔmuso kɔrɔkɛ o de ye kuma in mɛn ko muso ko ne yɛrɛ tɛ n da la an ka ne yɛrɛ ta dabila kɔrɔkɛ ko kɛ ko di maliyɛnw k'a tila ka segin a kan ko ne yɛrɛ tɛ n da la maliyɛnw ko kɔrɔkɛ y'a tɛgɛ kɛ tan a tɛgɛ ka bon kosɛbɛ ko kɔrɔkɛ y'a kɛ muso ɲɛkɔrɔ babapu maliyɛnw k'an gami muso tulo kɔrɔ walahi bilahi maliyɛnw muso bɔra ka bɛn dugu ma ko fo k'a ɲɛda kɔnɔna furu k'a ka mèches bɔ a kunkolow la a ka mèche brésiliennes panna ka taa yan fɛ a ka kɔɲɔmuso fini minnu b'a la olu bɛɛ yɛrɛkɛra maliyɛnw tellement que tɛgɛ fanga bonyana muso bɔra ka bɛn sɔrɔ a kun na kiri k'u ye muso wuli k'a jɔ tuguni o wulilen k'a jɔ ko ne ko k'e ko di ta e kun ye mun fɔ k'a ko non ale ma foyi fɔ k'ale b'a la bi a b'a la sini maliyɛnw wallahi nin fana kɛra dimanche tɛmɛnen Kati kɔnɔ ko muso ko n b'a la bi n b'a la sini n'a y'o fɔ k'a bɛ to k'a den a kɔrɔkɛ ɲɛlɛ kɔrɔkɛ b'a fɔ i b'a la dɛ k'a b'a fɔ n b'a la i b'a la n b'a la maliyɛnw ko nin fana kɛra Kati ni dimanche kelen don in Umu ta kɛra don min na commissaire de da ye nin fɔ n ye i m'a dɔn kabako ko bɛ jamana in kɔnɔ maliyɛnw ne ko commissaire ma n ko nin ko ninnu bɛ kɛ aw ka dugu kɔnɔ yan wa ko cɔrɔnɔ nin y'a kɛ ko naani na n bɛ segin a kan wali n b'i ka numéro ta n'a dɔ wɛrɛ kɛra n b'i wele nin de bɛ laada la anw fɛ yan mais ne fana kalinka n ko nin ba bɛ ci ka b'u da la a kɔɲɔmuso dɔ in kɔni ale ta dabilala k'a sababu kɛ tɛgɛ baraba mun dara ale kulo kɔrɔ ale ta dabila o sababu la parce que ale b'a kɔrɔkɛ sɛbɛ dɔn éducation min sɔrɔ olu ka du kɔnɔ nka maliyɛnw o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen n bi commissariat kɔnɔ le commissaire principal Satigi Kamisogo a ko n ma ko cɔrɔnɔ u selen n fɛ yan kɔɲɔmuso n'o ye Umu Jara a bɛ n fɛ yan o y'a sɔrɔ n ye ninnu ta mɛn nka komi ninnu ta tun ma taa yɔrɔ jan furu sirila parce que tɛgɛ dara o tulo kɔrɔ o sɔnna sinon mun bɛna mɔgɔ fila de reçoit ka PV k'u kunna sariya ye mun fɔ ko mun ka boli u kan mun n'o boli u fila bɛɛ kan Satigi ko k'u fila nalen ni o ye Umu Jara ani ka fara kɔɲɔkɛ yɛrɛ ka Ibrahim nka a ye Umu fɔlɔ de reçoit ko mun ye Umu bila kan o de ye ɲininkali ba ye bɛɛ b'o ɲininkali de poser yɛrɛ hali ne yɛrɛ kelen ka afficher n y'o de fɔ n ko mun de ye Umu bila nin ko fasugu la n'an ka taa ɲininka fɔlɔ an k'a dɔn maliyɛn commissaire ko n ma ne kɔni y'a ɲininka cɔrɔnɔ PV kɔnɔ a ko n ma k'ale kun ko k'a ti cɛ fɛ commissaire ko ne ti cɛ fɛ i y'o fɔ jɔnni ye k'ale somɔgɔw b'o kalama somɔgɔw ko tiɲɛ tɛ k'i sigilen filɛ komi i ɲininka k'i m'a fɔ k'i b'a fɛ wa ko kelen ni sanjɛ nin y'a san kelen ye e m'a fɔ k'i b'a fɛ wa i m'a fɔ ko Ibrahim ka di ye wa jɔnni y'i jagoya ka don a la maliyɛnw k'a ma kuma k'a ko Ibrahim terikɛ dɔ b'o kalama ko Ibrahim terikɛ dɔ b'a kalama commissaire ko mais Ibrahim terikɛ dɔ b'a kalama mun na e ma Ibrahim yɛrɛ jɔ k'a fɔ a ye cɛ bɛ taa ka nafolo ɲini ka don i la a jigi dalen don i kan k'a bɛ n'i furu a jigi dalen don i kan k'aw bɛna kɔrɔ ɲɔgɔn fɛ ka san 50 ni san 60 kɛ ɲɔgɔn fɛ e bɛ taa jigi tigɛ nin don in na a somɔgɔw n'a terikɛw ɲɛna mun de y'i bila la maliyɛnw ko Umu ma se ka kuma ale fana ko nin ko ka nɔgɔn
o yoro be kale ko Aïchen do umu tegal akata bla garda fula garder akata bla folo ou ka garder folo en attendant que ko do be nyeka se ka don malion ko kele o tugela commissaire Koma allez abla o tugela yani ko to nyeka don au kofé il a appelé qui encore? Il a appelé Ibrahim Jara qui est le marié. Malion Ibrahim nene ako Ibrahim fana makukuma ambi fana ka PV noti no e procès verbal. Ibrahim matola Ibrahim fana côté ko tiɲɛ do ale ni kɛra ɲɔgɔn fɛ ni y'a san kelen ye ale ma jagoya foyi la n filɛ ka ko fɔ ye cogo o cogo Ibrahim sigira nin kelen kan ko seere b'ale la wa n'ale tun b'a dɔn ko nin kɔnɔ k'ale lamaloya a terikɛw n'a balimaw cɛ la ko wallahi ni Safiyatu tun tɛ ale tun t'a dɔn a bɛ taa ko yɔrɔ min na a tun t'a dɔn a bɛ boli ka taa ko dugukolo ale tun ma don dugukolo kɔnɔ ale tun b'o kɔrɔ dɔn wallahi Mali ale ka bɔ ka a ɲɛ jɔ a balimaw la ko Safiyatu de kɛra sababu ye jigi mun n'o dalen don ale kan bonya mun n'o dan b'ale kan Maliɲɛnw ka se ka segin ale ma Safiyatu do o kɛ nka ko vraiment ale ti yafa ma bi a ti yafa ma sini ko wa ala k'a sara ko o kɔfɛ ale ka miliyɔn 1 ale bɛ fɛ o de ka sara ale ti finko n'a jɛko si la a ka ɲɛ ka tɛmɛ jinɛmuso kan wallahi ale t'a ka ko la ko miliyɔn 1 ale o de don a la a ka kalanko n'a ka moto ko u ka miliyɔn 1 dɔrɔn ɲini ko sinon k'a b'o sanfɛ Maliɲɛnw o kelen somɔgɔw y'a somɔgɔw fa Maliɲɛnw y'a somɔgɔw di malo ma billahi somɔgɔw tun t'a dɔn u bɛ boli ka taa diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ u yɛrɛ ma sigi n'a ye k'a fɔ olu denmuso bɛna nin k'u la o kelen somɔgɔw fana ko an bɛ wari sara an b'an gɛlɛn ni ka wari sara ko non Ibrahim ko k'ale ti o la ko fo wari de ka sara fɔlɔ Kamisogo fana n'o ye le commissaire principal Satigi Kamisogo ale ko sariya fana ye mun fɔ ale bɛ boli n'o baara ye ko sariya kɔnɔ Maliɲɛnw sariya y'a yira k'a fɔ n'o ye code de la personne et de la famille o ye kuma mun fɔ sariya kow kan surtout ko kumakan de tɛmɛna n'o ye layidukan ye o de tɛmɛna ani Ibrahim cɛ nin y'a waati damadɔ ye donc ko b'a yira k'a fɔ ye ko mun kɛ o ye escroquerie de Maliɲɛnw ni ka se ka furu kɛ escroquer ka escroquer ka bɛn a kan k'a ka nafolo minɛ k'a dun i b'a dɔn i t'a fɛ o ye tiɲɛ ye i t'a labila yanni furu don cɛ furu da c'est-à-dire a don fɔra ko nin don in don n'i y'a dɔn k'i bɛna nin ko in kɛ mun na i t'a bila wa a ma dan o ma fana ni ka tila ka taa publier k'a balimamusow n'a a terimusow k'olu prévenir Facebook kan ko bɛɛ ka na ko dimanche don ko bɛna kɛ ko mun bɛ yen k'a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ Mali kɔnɔ Maliɲɛnw ko nana laban cogo di n b'o kuma fɔ aw ye ni kana kuma giriman fɔ aw ye a k'o minɛ n'aw tɛgɛ fila ye anw ka jamana n'an m'an kɔlɔsi Mali ko bɛ ban pewu sira bɛɛ kan an bɛ kule sécurité an bɛ kule justice jaja éducation yɛrɛ ka jugu ka tɛmɛ a ko bɛɛ kan Maliɲɛnw commissaire ko k'o kɛlen ale y'o bila ka taa procureur fɛ yen Maliɲɛnw procureur ye kiiri tigɛ procureur ko nin ko in bɛ cogo mun na ko fo ka wari dɔ sara fɔlɔ a b'u lamɛn Maliɲɛnw ko somɔgɔw ko k'olu bɛ se ka terrain dɔ b'u bolo ani ka fara 20,000 kan k'u bɛ se k'o di Ibrahima ma n'o ye Ibrahim Jara ye Ibrahim ko k'ale t'o fɛ k'ale mɔgɔ b'a ka wari de la u dɛsɛra o ko la sa u ye Ibrahim deli k'a deli Ibrahim ko k'ale tɛ u nana sɔri kaso kɔnɔ tuguni k'a don kaso kɔnɔ k'a gogoro don a la ka tile minɛ k'a bila armoire kɔnɔ ko ye mun kɛ sariya bɛ boli kan wa ni ɲɔgɔnna wɛrɛ ti kɛ jamana kɔnɔ fo ka diɲɛ wuli tuguni ka ne commissaire Satigi Kamisogo balolen kɔni to Kati nin tɛ kɛ ne ɲɛna Maliɲɛnw k'o kɛlen Kati dugutigilakaw dugutigi n'a ka conseiller cɛkɔrɔba minnu bɛ yen u bɛɛ taara ka taa deli la ka taa commissaire ko aw tɛ ne dɔn dɛ ne nana n ka baara dilan an bɛɛ ko k'an ka sariya bato an ko jamana in ka bɔ nɔgɔ la ni sariya batora a ɲɛ ma wa ne bɛna sariya bato a ɲɛ de ma ye mun kɛ walasa ɲɔgɔn wɛrɛ kana kɛ ne kɔni ka Kati kɔnɔ yan to a ɲɔgɔn wɛrɛ kana kɛ ne ɲɛna deliw nana gɔn ka gɔn Maliɲɛnw u taara ni ka taa Ibrahima yɛrɛ deli Ibrahima ma sɔn Ibrahima ko k'ale tɛ sɔn fiyewu k'ale tɛ sɔn bi a tɛ sɔn si la ale mago b'a ka wari la cɛkɔrɔbaw nana fin tuguni Ibrahima dala k'a to a ka kɔɲɔso la k'u b'a kɛ Ala n'a kira kama a ka sɔn u b'a deli miliyɔn 1 a ka dɔ b'o la a k'a kɛ 800 000 francs ye Maliɲɛnw o 800 000 Ibrahima y'a miiri a ko n sɔn o ma Maliɲɛnw o 800 000 de bɛna sara u ye an ka ɲɛɲini na k'u ye dɔ sara ka ban nka hali bi o t'a bali k'a fɔ ko sariya t'a ka baara kɛ procureur ko k'a mago bi Jara la mercredi nata ni mercredi ne dɛ semaine nata mercredi ko bɛ na ka fara tuguni Ibrahima Jara kan ka fara maa caman kan jugement bɛna kɛ ni mun ka Maliɲɛnw k'o bɛ d'a kan Allahu akbar Maliɲɛnw ni de kɛra Kati kɔnɔ nin kɛlen ne ko commissaire ma n ko o tuma yɛrɛ n bɛ se k'a sɔrɔ wa commissaire ko ma Corno
ndi umuka soyoro don ndaka fendonga uko numéro bembulu mbaka numéro di ay numéro de nyasebe ango mengo furchat no Ibrahima misa ka numéro sorwa ako bashi tala o fanata nyota komi yekuna foni nyanyi ne tanyi ashunkoro ru ya misa ka fenvie no kale mu vie mu horane ne nu nyoche nyori fi malion o kele mbora commissariat kono commissariat est vraiment manyena ma do no esatige anyem bisibila kanambla fodala ninga cameraman nzele dala nyi weleliki nyi joni wele folo no e umujara as nyi umujara de ka numéro wele folo commissariat mundia nyi numéro wele be na joni kamalion ndara be yere tonton do ma no ya fani njini ndo kuma ko joni nyengo fo ay mo to ko de chorno njay moi je suis le journaliste d'investigation mo chorno mumbe naye mume abitan nyini ashunko mo wane ameko idemuso no ye umujara ye kay ko do ke dimanche temene no le 10 novembre ye e katim malibuku kono na abika la na mano nya fo ay chuko na bika fotidi nya fo ay tade mo le 10 novembre temene idemuso umujara ay ko do ke chero la no to ko Ibrahima jara akukata fe bi atafe shini na akuma me kan do bamako ngamana kona mbana bolla ko sabe ngomina nyini ni ngada faso dongulo ka mamun ngemeka dalya ta dali chorno ka Malia chokoroba jatigara akoma a chorno awoni war do sara sa chorno anyi do sara ngo ay ne bi nyanyini de koma mo go de bisula mo go bisula mbi fe na yere nyina yere mo go bala chokoroba a tarabaso choko kabina ne ka telephone ngi kana tigede ne fa nyi wele ibi se ka yere so ay se ka yere so o fonyi tronga famia Malia chokoroba koma kale de a tonto e ko ko umuka numéro tembolo bi chorno a tembolo shini ko vraiment je suis désolé akoko kambe wati wala téléphone Kasorola, commissaire du numéro de numéro, Malion Noé, le commissaire principal statique Kamisoro, a comment, quand numéro me réfléchit dans l'imika Dima, a puissé, tiens des puissés restent sans di umuma, nya yininga al akoko kikero. O ba ira ka foko a sombo ke meka téléphone minala ni watina. Wala sa on na fondila on nyini kelo, on mun mita a parabaso ninga na afli auka seka famali soro. Wala sa na seka kishuma. Malion, on était table à fiu. J'ai appelé Ibrahima Jaramalion qui est marié. Nya sur la avec téléphone il avait répondre. Nga caméraman mango anga saliade anga ta nyini. Ambita umuka sori nyini ka yore. Anga ta. Malion andara nyindo e malibuku kono nan. Ka nyini ngalu korabaso ka karabaso ni do nyini umuka sori u jabetike. Busranga nyinga. Malion ngana ntola fodo na fonye ko charno ko e umuka sofle kareni kuna ni farala dro daba mumbe yelo Malion nyengar kata ninga vesiba afale poussière la Malion na se dala ni chero jole sur dala ngo mbalma ke ngo salamu alaykum akoko somo beti ngo bashi fo etene na alhamdulillah yeram akoko alhamdulillah wera asro nga batti mu ni mito ka don kerela ko me atembolo ya asema ko press ayo sebele dra ko e kuna fundile ngo akoma ko mungera e ngo mungeme mbalma ke ngeto don munyame ko umuka sore ye ako aha ko ube ngo yate ako ko nderke ko yando ko mungera nderke mungera na me umunyinga ka do kuma mumvora ayra ka do bwada onga famia sa mudi ya bla ningoila na ale de ningoike adogo nu bana kana seka alame ka seka ale la digi do na tawra mariam cheko ma mbalma ke bisaka taka bwanga dalawa nderke ngo chukela ako ebi taka bwanga dalawa ube taka bwanga dalawa ne ko wona titama na nyinga le kama ngo bama ko ni katika jale ngo ka bofo bama ko kanga essence jini kana fo katikono ngone mina ni konye nyini o kona kana talaba eba ko kebe ne genga ta njuga nina ako nderke bwanga dala ni ma bwanga dala ni ma wulubile ka fo matunya mo de ngo mbalma ke won njuga la ngo ma ngo kuna ko ni die ko chuko tenga bwanga dala ana ba wona titade ngo mo umuna me fe ma umi mali on bola wulu belebele pa do inge ndado nasura aboru ga dude kono ube na bororo na wulu belebele pa fima nga cameraman ya de taraka le tu o wati gelera de mbola ne tunna ka cameraman to fo mulle ko fela la ni cameraman de welenge be mi ale na sa yelefe akoma a chorno de bi kari kunda ya fe tansore e wulu ni matiflale bagaye ale ta ngedo wulu mana panga bari la dro ale mara kedi yoro abati nda kera ko nyini kama na frandara ira so to sura nyanyere nyini di mali on ko buri o de nyani de wulu do de nge ndada na boru ka to de wulu belebele ba fi mamba afambe shi na jale bi bulu ka tebe kuringa abu wulu nyana ka le sinde ka ka tebe ka ni boli to ke mali o billahi mu fendara ka karta bu betu na nya soro bu bet da fale be ni sebeni munke o de jara nyika tema beka na fini be fara poussière nga ni mu soro no e na funi nyumai o de jara nyika tema beka
ninga caméramani an yela ɲɔgɔn kɔfɛ an bɛna sa yɛlɛ fɛ ale bɛ yɛlɛ cogo min na ale bɛ yɛlɛ ten ale ko nin kɛra vraiment chance ye dɛ an ka taa komi olu bilala na k'an gɛn n'an bolila fɛn m'an sɔrɔ an k'an yɛrɛ ɲini sa u kana dɔ wɛrɛ bila an na tugun n ne tun t'a dɔn Kati bi ta n'o ye Kati Malibugu ye n ko n t'a dɔn u ninnu ka carré kɔnɔna bi ta parce que n t'a dɔn ni wulu in bɔra yen n'a bɔra yɔrɔ min na maliyɛnw n ka nana n to o cogoya la n ye n tilen ka taa yɔrɔ jumɛn n ko caméraman ayi an kana taa Bamako tan fiyewu an k'an kusi yɔrɔ wɛrɛ ma n'o ye mairie kɔnɔna yɛrɛ mairie je vais aller voir rencontrer le maire de Kati Malibugu 2 n fɛ ka taa rencontrer qui est un certain Jara aussi maliyɛnw taara yen nɔ n taara sɔrɔ n yɛrɛ balima dɔw bɛ yen minnu bɛ n dɔn olu ko k'u bɛ n ka émission lajɛ kosɛbɛ an ye ɲɔgɔn fɔ an y'an tɛgɛ don ɲɔgɔn ma an nisɔndiyara kosɛbɛ u ye kuma caman fɔ n ye ni ka n encourager n ko ne tɛ nin si la n ko mɔgɔ b'i maire de la le maire u ko n ma ko maire ko dɔ bɛ kɔnɔna na n ka t'o ɲininka o fana ko n ma ko tiɲɛ don Thierno ko maire taara so nka e nana mun ɲɛɲini na n ko ne nana mun ɲini na o dun ka ko ye n y'a fɔ aw ye cogo o cogo ale fana ko tiɲɛ don k'a kɛra ko nin bɛɛ kɛra le 10 novembre tɛmɛnen n'o ye dimanche tɛmɛnen ye anw ka mairie kɔnɔ yan Thierno commissariat a f'i ye cogo o cogo tan don kelen t'a jɛ fiyewu nka k'i ma se ka ye wa n ko n'an ka sitanɛ denmuso tɔgɔ fɔli dabila n ko ne taara da la fɛn ye ne gɛn olu ka da la est-ce que ne na segin ka taa yen tugun n ko n tɛ se yen bilen fiyewu olu ka da kɔni y'o alamiyalen ye ne ma k'i ye cɛ wele wa n ko cɛ bɛ répondeur kan ale ko n ma Thierno tiɲɛ don san bɛ cɛ sɔrɔ kɔɲɔso la nka i bɛ taa a fɔra i ye cogo min na i k'o da maliyɛnw tulo kan u ka faamuyali sɔrɔ a la maliyɛnw Thierno ye mun faamuya nin bɛɛ la. Qu'est-ce que j'ai compris dans tout ça, Malien? Qu'est-ce que je dois analyser dans tout ça, Malien? Ne quand on me fond, on me souligner. Et à la Malien, on a dit voilà. Ça qui comme maintenant le commissaire, Manyenamamba, commissaire principal, ça qui comme sogo. A comme on y a chien nani nai. Ou à quoi on y est kemel lada et katikona Malien. Malien, on a créé la novelasi. Tari novelasi ne teka nani ni jogo lasku ne on a jamana kono. Ne bɛ kan yɛrɛ ɲininko de la parce que anw bɛ ninnu ye o film de la ne yɛrɛ tɛ se ka novelasi la yɛrɛ nka n bɛ to ka n tɛmɛtɔ la n ka telew kɔrɔ n bɛ to ka bali ka a fɛn damadɔw ye u b'u daw bari ɲɔgɔn na u bɛ to ka fɛnw kɛ ka manamana kow kɛ k'u ba ɲɔgɔn na cɛ bɛ ci muso kunna muso bɛ ci cɛ kun cɛ bɛ ci a ba kunna tari nin t'o ko de ladegetɔ la anw ka jamana kɔnɔ wa maliyɛnw est ce que an tɛ ɲɔgɔn ɲininko la maliyɛnw tari an tɛ ɲɔgɔn ɲininka o kuma damadɔ la wa anw ka jamana bɛ ka taa sira jumɛn kan est ce que éducation ma ba anw ka jamana kɔnɔ maliyɛnw n'o ye lamɔ ye. Est-ce que la maman va en jamana kono? Ah Malion. Nga. Konyoso damu burama. Konyoso damu burama Malion no e burama be konyoso la ni wati na. Anga fuli bi blay nga maseka soro. Anaka horomuso. No e safia tuye. Horomuso udale ro konyoso la ni wati na. Ana damu na heretuma Malion anga duobi sama kuyi. Safia tu ngela ni ngaseka kana se kana furu bafoué kana furu saboté furu bi bla safia tu aka chesi afana kana molodo na tawla akana Ibrahima molodo na tawla Malion on ga jamana di fambe ina la mode bana on ga jamana kono wa Malion mu de kebe ka on ga musumanu na ando muso bla di kofa skula ni tout sur novela si la jela ibita so wi Nollywood wa we Nollywood de ndadon abe jarabi télé folo ni ngon nuti ka jamana kono ti ali demsen fitini ba soro asan woro asigme ni télé kunda nu lajali la télé mun be kati education nyuma ya di jamana de ma fi Malion o de chambe mali kono bi on bi se ka bono lata on matanye fenda mun na fenda en poche kono ami ka obliga jo sabati ami ka ta do nazaro ko kula nazaro nu lu kala ka ba ulu e barake ka ba ulu to tro plengeti on duma ba era damne foro on bi ko ulu lati umuja mun de blanna Omu jara mundi blanna est-ce que ma jara la ka fa on ma deli ka jara la ka shikato e ka nige foro ni ya do kiti chef mun ita labla ibi cheka na folo mine ka dun ka ka telephone mine ka appelu kala ki ka fe on be mine ka ke ka ka na folo mine ka to o dun ka kla ka wuri ka ta école so la ka ti inscrit abaka na folo tula aniso jale aduso dameka akeme ka espérer ka bila ifu mo iba jigitike ni ya do ita fe mun ita bla on de Congo ka mariage forcé d'abord on jamana on de ma keleke wa on jeunesse de wula ka fo mu kana mo jagu ya ka di mo na fura ko bi ka dabla ko shirombalo be ka ta ke musumanu fana fetuni furu mu yere gelelo ni watina furu ti so e mana chenyima mu zoro ito do ingori kono iki chasro la iko do nyini i do nga se ka barka soro bebi na yere muso re ka chani che furu ti soro ble fio muso ba kana
furu surali gɛrɛra surtout maa min moto kura sa e a bɛ téléphone sa i fo siɲɛ 2 k'i don école ɲɛnɛma na k'i la nisɔndiya ka mèche brésilienne sa ye k'u ka chapeau ɲɛnɛma ninnu sa ye an'u ka talon ɲɛnɛmaw minnu bɛ bɔ France ninnu Amérique olu san ka d'i ma e bɛ tila ka taa cɛ malo a somɔgɔw ɲɛnamaliyaw an bɛɛ k'an bila Ibrahim nɔ na an bɛɛ k'an sigi an k'an bila Ibrahim nɔ na ni nin kɛra mɔgɔ o mɔgɔ ye i ka mariage don ko nin kɛr'i la e nisɔndiyalen walahi maliyɛnw n'i ma sa i bɛ kiiri ni dusukasi tɛ toto maa si la an ka nin kodɔn sidɔn bali ninnu dabila an ka jamana kɔnɔ an b'an ɲɛsin an ka ɲɛmɔgɔ ma u ka précaution ta ni ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ an ka jamana kɔnɔ tuguni fiyewu furu n'a y'a dɔn k'a tɛ se furu batoli la a y'aw sigi bɔ a la n'a y'a dɔn k'an ma labɛn furu la a ye taa don bari kɔnɔ affaire la a ye taa don yaalakolow la a k'aw sagow kɛ a ka ko nasugu bɛɛ kɛ furu ma deli ka kɔrɔbɔ a tɛ kɛ anw cɛw la n'anw ko k'an bɛ muso 4 furu bi an b'a fɔ furu gɛlɛyara bi e ɲɔgɔnna muso ɲɔgɔnw olu bɛ ka kɛlɛ kɛ ka bagan berew kɛ maliyɛnw ka cɛ ɲini u bolo n'u wɔsi la cogo bɛɛ muso dɔw yɛrɛ bɛ k'u ka nafolo ta ka don cɛw la u ka se ka cɛw ka se k'u furu u ka den sɔrɔ dɔrɔn e ye cɛ sɔrɔ ko parce que e cɛ ka ɲi ko parce que ko e forme ka ɲi e bɛ k'o de kɛ jagokun ye ka ban ko parce que e tɛ cɛ in fɛ k'i jigi bɛ cɛ wɛrɛ kan nin ye mun ko fasugu an ka jamana kɔnɔ i somɔgɔw faga ni maloya ye maliyɛnw nin ko mun ni nin kɛra Mali kɔnɔ dimanche tɛmɛnen Tchorno ka investigation na n bɔra nin de kalama wa ni commissaire an bɛ ɲɔgɔn kalama a ko n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛra wa n dalen b'a la ɲɔgɔnna wɛrɛ tɛ kɛ parce que commissaire ko k'u bɛna mesure bɛɛ ta ni ɲangini nin ka kɛ kun kan sariya ye fɛn fɛn fɔ n'o ye code de la personne et de la famille ye mun kan ka boli a kan a b'a kɛ sabula a ye danaya de sama ani Ibrahim cɛ ka tila ka na o danaya kelen tigɛ maliyɛnw o bɛ wele code de la personne kɔnɔ maliyɛnw ko escroquerie o man ka kɛ cogo la sugu si la on bi fɛn fɔ fɛn mun bɛ k'an tɛ se k'o natɔ jamana kɔnɔ maliyɛnw komi émission jɛra n kun bɛna kuma aéroport ko in kan ko mun kɛra aéroport la n'o ye invitation ye nka n b'a bila sini na don ka ca nin ko in tɛmɛna n dan kan n yɛrɛ dusu bɔra kosɛbɛ parce que maa si tɛ jɛn ni nin ye i ka jamana kɔnɔ donc aéroport ko in an bɛn'o bila sini na inshallah sini maliyɛnw aéroport ko invitation mun kɛra kuma bɛ n bolo ni ka ɲɛsin inspecteur général Moussa Ag Infahika n'o y'an ka polisi ɲɛmɔgɔ ye est ce que nin invitation mun kɛra a ɲɛna wa a ma ɲɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini ouverture média plateau sanfɛ Tchorno ka foli bɛ bila bɛɛ ye n kanubaw minnu bɛ Mali kɔfɛ ani minnu bɛ Mali kɔ kan n bɛ bɛɛ fo k'a daminɛ n yɛrɛ mamuso la fɔlɔ n'o ye Toto Jabate ye ka n yɛrɛ wolobaw fo n baw ka ca u bɛ Bamakɔ yan n bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ani n kɔrɔw ni n dɔgɔw ni n kanubaw caman Mali a bɛ suma inshallah wa ne dalen b'o la maliyɛnw a k'an bɛn waati wɛrɛ merci à toutes et à tous.